Ok. Umujara yesekola nganyere yesekola. Salut internet. Malien général Chico sa belebele ay do frangara dika nga boka di awma aya partager akata di procureur mako général Chico mako balabi. Caché sorala wa ladi layru madafa. Mabla. Donc en obligé les no 600 ka chinya di chinya tigi ma ka jalaki tigi di jalaki ma. Nene nga prévu don sigile non kuna fale tebe nyo fo ngonya dara sugu beka blima na fima amagama na jali jaminga ni suruma jalamane ne kuma baba shiku ya besa donc nena la me baw na figi minu me nga na figu nuri doni me balo doni ndi nga na figuma sabla na figi balo na figi ay donc ay to ngaw balo doni kaw tro la balo kaw nyela damu Général Chico bada Chico mflede keni te machi chamman fara chamman kera nga jelu yere dalakandu kwani yere ira temena san sabaka ko ya to kele dakai esga unta intan dakai intisa sanduru sigiro kelena dobe fara nga dote bwana abe fara ma bekera na anyere minyanya ira maubela anye minyi arna kerduwa oyi kuwi nangaraba doa o bey kunwe o tene balo o te do frane ga so saraka terima famu kuno nyati ge ngoni manga kase soronde kuma chamaye commentaire uke chamaye ngole yani ngado nga sujet kono ka nga prévu di progrès i patiente doni ngani yoro fo ngana figu ye nebu noridi nebu balo nafi yalla de mina na ndara nafigu est ce que au cotisera au ma cotisera nafigu aw ma avocat ka dia nafigu wani meta kasula domina nafigi te tukungode nkele de beta yani ngata sa ate jo nga préparation nga nafolo nyini nafolo ko ele be labande machite danga de nyo fo Facebook sanfa mayate ya adama de yate ya teriyate ya fade yate ya balima yate ya sinji yate ya wa manyana mayate ya ni nana ibanga bloki do ikana nati arrange iba bo iba da ibetani safe fly sinon ni c'est le waratlo ngela kube magala we jago yai mais Facebook n'est pas pour les esprits faibles que dossier be bella dossier me bella et be do tata itabeta c'est comme ça wani ma tata itabeta ni ta farnyani tai kasi te boala wo yo te boala yanto de ko yere nyini so ni manya ki dabalo be bo Facebook sanfela la ibi préparer de fanani bala banani bala burjali bala e jogo kolombe taka dakeneka o yan talent o de anga devisi burja.com o devisi di ni ma son ibi nyimwala nafigu nebe na aw balo parce que aw balo fana be nafigi yalla ne fana balo be bon nafigi yalla donc aw ni nebe égal aka na ne soutenir au contraire ama burja nega nafigu ay soutenu ay ker blaka do ay tanga page recommandé nafigu ngaw borajan tamaya damene jine tamaya damene tama be gan shale sisa tama menga klisi kala folo jinaw yan jinaw mami wata jina sa belebele jila ma kuluka jinaw nyen kalfa aula yan fenjugu yan fenyuma mari kulubar ni mali kone kulukuro woma ani farakuru woma mayo kengala ko ke mamo kengala ko ke mayo dasi ngala ko dasi mama dasi ngala ka dasi ton klisi fantan klisi jina ki pa okulo ki siga ka jawo misaka koro misa buna surungu kala jigi sa demba matu almamso galo murti jimele termiso nege fanta samara sengele shugo ya damene de ne bora jina udon ayo bla kerefe ayo bla kulla ne may donc ameta ko sebela maula au be fora au sigoro ni aya utlo nogobo bi may wa nyen kale ngale ngade do medunu le budi sabla ne tantene ni négociation o tene gini cede frapper continuer on frappe et on continue mais c'est le progrès kunu yenga video lame nya bla yoro mina kunu mbata yebi anye vogali gacha ni yega vogalu bise kura de tei
min be mbolo nya fo nafigu mbe se ka balo la nyina santo ko na te ba donc mbetani kura inte kurlengala monsieur le procureur atuma jime sera ima ay plainte tige ko jara ye mo blaka neni ko aye vocalité ko kale atuma jime neni ko kale traité de lesbienne ko ka jine kuma bedalega ko jine tigi nangara badu atara plainte tige jara kama oye wele ko kale notala mais oye bla garde à vue la salle de détention na ko yani dalu ka soro folo muso kana na ka prévu yi mune konfle nga kuno ni biche nyebe page chamana ube ka poster ko lesbienne saba menana programme fi tiente mbalmon anga sigi anga miri ne shigo nyogon pede kele la te dugukolo sanfɛ ne nyogon gini kele la te dugukolo sanfɛ ne be jeliw kele mbe artiste kele abe fone de mako blogueur malien ni ko blogueur malien Facebook sanfɛ wallahi ne shigo ni ne mata blogueur malien teta sabla ne ya doye ne ma fo ngele do de nga nya doye nya ye pasi chamanga ko lesbienne saba sabla mo saba de menena min tara plainte tige o fana menena nana zerbo ka plainte kumbo o fana contrôle la ale plainte tige jara kama o ye jara mene en même temps o yale to enregistrer o ya soro nana zerbo ka plainte balé contre la kachani 6 mois o be ka nyini o ma ye sabla sigle o me Côte d'Ivoire donc o ya enregistrer o tara o ye ko plainte ba era contre la o ya fana mene ka bla baro ko fe investigation sele o ya ye ka fo muso yi ayera kumbe kasura bolé ya de cela ate sankelen dafale bo folo akume kasula ka sabu ke dengoy atara gambi ay maraka muso do den fagay ka o kabo do jine tona o den sarabulu o maraka muso yi olu fana yongole olu ka vocal dafale meya mbena o kala nabe maraka o utara fo ko gini saba tede gini fla de bay ani dongli de la kele ni oye jara nganga toko fla be defan nga minte minye do ye gini yede sabla ayere yi juala ako shigo chena ne kunye gini atuma jime furu sa kabon furu chekun akume fe kan furu nga furu mabo sabla a valider l'ente Afrique folo ne kunyaye nga ne borala makoto kana lebu suma ayere ga fen chaman bembolo aka vocal be aka video yere be yora mina ani atuma jime be ka nyogon nemu abebe shigo kunde aka haramu abebe ya we ka nyogon nemu mana jalambu bolo kabako donde nya fongo lesbienne ne may gini ne may de gini ne maleon abeni ala ni kirache chebakoro fla ka musugo kele o kadi de ngani ala yichi ni musugo kele dona ini gini che foki sa billahi te muso tigiya ke mana ben no mbulu wallahi aka boni ne bolo yi ne o mana ye ko ni mega do wala muso do de ku muso furle ngoro no ko kutubu zamani ha an tese ka ton na kambe gini muso tese ka menala na ya mena doro amai aw ma muso gorobani atoko ngena na yenyefe nyana na toko ko ni ndo hagili jigira la kuma mina nkaba ko waran shigira nyemiri nyenta shingo fo amana gela chugo on na muso soro jamane ngono ta kabako donc o kuyate ye fly jara be kuyate be sabana ye atuma jime o ye gini de ayere ka kuma ka umbe a bayira a plus b ale gini de kuyate ya yirana sabla nyu sababe wele nya atuma jime wele ama fonya donkele mena ka vocal be kala tuma kan kelente na ba fo ko jara ko gini du kale jera fede ayi amofo atena ofo sabla yere bado anamu conscience o te chien donc ouverture média atara blaga page ko jara gini sina muso tigido aye miri ko balma muso be aw yere bulu ne nyon gini kele la tede mais minte minye angana okoyi torno i muso be ne yi muso blado mina ki muso attaquer
i muso somɔgɔw taara réunion sigi aw kaso ko bɛ denmuso minɛ i la cɔrɔnɔ i miiri o don douleur la dɛ jɛ faga i ni ɲɛda komi gana pourchette jɛ faga i sigi k'i miiri dɛ aw taara fɔ ko Umu Jara ye Guinée ye aw y'a mɛn min aw y'a ye min a Guinée dalilu b'aw bolo wallahi ni Umu bɔra plainte bɛ tigɛ aw kama parce que a ye diffamation kɛ ko Guinée don aw b'a dɔn artiste don n'aw ko Guinée don aw b'a ka réputation bila en jeu a ye nkalon d'a la dɛ ko Guinée don ne t'a dɔn aw bɛ bɔ n'aw ka source ye yɔrɔ jumɛn de aw mana source sɔrɔ aw tɛ se ka taa investigation kɛ k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ni ɲuman don ou ni nkalon don min nana fɔ aw ye dɔrɔn aw b'o ta k'o fili aw ka page kan muso ye sinamusotigi de ye a bɛ yɔrɔ min na a kɔnɔma don kalo 5 dɔɔni bɛ jigin kabi ala y'aw da aw ye Guinée kɔnɔma ye wulu kana manamani ka di Guinée ye cogo min na u bɛ sɔn ka kɔnɔ ta muso bɔra ka furu ala ma san 1 sɔrɔ fɔlɔ malien bɛɛ bɔra Umu ka furu kalama a cɛ bɛ français muso 2 de b'a cɛ bolo sinamuso Umu ye sinamusotigi de ye sinamuso b'a la fadenw b'a la n'aw taara bila aw ka page kan ko Umu ye Guinée o kɔrɔ tɛ ko sinamuso ka wuli ka dɔn kɛ alors que Guinée tɛ aw b'a dɔn a n'a mun ye conscience a bɛ nafa jumɛn ɲa aw ye Umu tɛ Guinée ye a y'a kɛ ala kama a ka taa rectifier muso bɛ degun na bi a ka degun y'a bɔ dɛ a bɛ tɔɲɔ na bi a ka tɔɲɔ y'a bɔ dɛ sinamusotigi don ni lajaba tɛ 2 ye wallahi bin kɛra Umu k'a datugu kaso la aw ka taa sigi ko ye Guinée ye dalu tɛ aw bolo jɔn de y'a fɔ aw ye aw y'a mɛn jɔn da ko Umu ye Guinée ye jɔn nin kelen y'a fɔ aw ye ko Umu ye Guinée ye aw bɔra n'o source ye min a y'aw miiri aw ye balimamusotigiw de ye a ye furumusotigiw de ye cɔrɔnɔ bi n'a fɔra k'e muso ye Guinée de ye ka taa montage kɛ ka n'a d'i ma ka na bila réseaux sociaux kan ko cɔrɔnɔ muso ye Guinée a bɛ digi la dɛ hali ni muso ni i yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don a bɛ digi la dɛ n'ala ma fara kan i ka furu sakun bɛ k'o ye donc i b'i miiri tan de ne yɛrɛ filɛ nin ye n y'a fɔ ne ɲɔgɔn Guinée kɛlɛla tɛ yen ne ɲɔgɔn gɔrɔjɛgɛni kɛlɛla tɛ yen mais don min na ni ne filila k'a yira k'a fɔ karisa Guinée ye ni ne b'a dɔn n ka information ma jɛ o de kama yanni n ka bɔ k'a fɔ maa o maa ye Guinée ye n b'a ɲɛɲini de fɔlɔ ni m'a dɔn filila n bɛ tila ka na sigi Facebook kelen kan k'a tigi ko k'a jɛ o tɛ ne kɛ fugariden dɛ k'a ko k'a jɛ source y'a yira n na k'a fɔ Guinée don mais Guinée tɛ pour que maa minnu bɛ fɛ k'a kɛlɛ ni o kuma ye olu k'a dabila sinon ani nin tɔgɔ tiɲɛ ani nin tasi a n'a bɛ taa lahara dɛ a denw bɛna sɔrɔ nin kuma in bɛ sen na a mɔdenw bɛna sɔrɔ nin kuma in bɛ sen na n'a donna misiri min kɔnɔ o b'a fɔ ko nin Guinée musokɔrɔba in a y'aw miiri o ma dɛ a sato n'a sara quartier kɔnɔ silamɛ dɔw bɛ se k'u ban ka seli a su kan ko parce que a fɔra ko Guinée don alors que aw b'a dɔn a ye min fɔ tiɲɛ tɛ a y'aw miiri o dɔrɔn ma aw taara fɔ ko muso ye Guinée ye dalu ma di aw ma preuve t'aw bolo ko Guinée don a minɛna o kɔrɔ ani Guinée bɛ kɛlɛ la mɔgɔ ni Guinée bɛ kɛlɛ la i minɛna i taara kaso la o kɔrɔ tɛ k'a yira k'a fɔ k'e ye Guinée ye k'o de y'aw kɛlɛ la Umu ye dɔnkilidala de ye a bɛ dɔnkili da jinɛtigiw la a b'a da wariɲininaw na a b'a da misigɛnnaw la a b'a da sɛnɛkɛlaw la dɔnkilidala don ni maa min b'a sɔn a b'o fasa da mais k'a fɔ ko jinɛtigi dɔ k'i wuli k'i sigi k'ale ye kisɛ kelentigi ye ko Umu k'ale kɛlɛ fasa da bɔ ni saya cɛ kana maa wɛrɛ fasa da o ye nangarabadenya de o tɛ pasi yan dɛ kɛlɛ in bɛ kun y'o de ye Umu ni muso in ka kɛlɛ kun tɛ Guinée ko kɛlɛ ye dɔnkilida k'o kɛlɛ de don Umu ye muso fasa da muso ye Umu sɔn a ye Nana Zerbo fasa da Nana Zerbo ye du terrain 15 de ta k'a di Umu ma o ma bɛn Atuma Jime ma ko ale sara a tomato n bɛna preuve di aw ma de A plus B mais nin yɔrɔ in bɛ ka Umu ko de dɛ page minnu bɛ yen n'aw taara bila ko Umu ye Guinée a y'a kɛ ala kama k'aw miiri kiyama jɔ dɔ na a k'aw miiri salatu tigɛli la a k'aw miiri aw musow n'aw balimamusow la a k'aw miiri k'an bɛ sa i ko ma kɛ a k'aw miiri ko don dɔ la ko maa dɔ b'aw ta k'a da u kan na o dɔ i kelen ala kelen kaburu kɔnɔ e b'a dɔn min bɛ sen na a y'aw miiri a ka taa muso tɔgɔ kɔ k'a jɛ a y'a bɔ a kan jogojugu bɛ Umu la ne b'a kɛlɛ mais Guinée ko jogo o ma yala dɛ o ma yala fɔlɔ aw bɛ fɛ ka muso ka furu tiɲɛ aw bɛ fɛ ka muso sinamuso ɲɛ don a la aw bɛ fɛ ka muso fadenw ɲɛ don a la Umu b'a ka dɔnkili da a tɛ dɔnkili da a ma deli ka dɔnkili da gɔrɔjɛgɛni yɛrɛ la fɔlɔ kelen Umu b'a ka dɔnkili da gɔrɔjɛgɛni ma y'a ka sumuko kɛnɛ kan fɔlɔ kabi ala ye n da a ma deli ka gɔrɔjɛgɛni Umu ka micro ko Umu ka micro bɛ gɔrɔjɛgɛni bolo a ma kɛ wa Umu jatigimuso kuma bɛɛ fɔra mais aw delila k'a mɛn ko Nana Zerbo ye Guinée Nana Zerbo ko ma ale ni c'est-à-dire n'i kɛra gɔrɔjɛgɛni ye i kana gɛrɛ ale la diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni Umu kun ye gɔrɔjɛgɛni ye fo k'ale sa ale ni Umu tɛ a tɛ dɔnkili da ale la n'a y'ale fasa da a bɛ plainte tigɛ a kama Umu tɛ Guinée ye dɛ Umu tɛ Guinée ye a ye miiri ka mɛ sa n bɛ o yɔrɔ tigɛ tan monsieur le procureur n ka dalilu filɛ gɔrɔjɛgɛni ko kɛlɛ tɛ dɛ
jinatigi ye gwarjegani ye aye muso chama furusa wa flaba bolo otage la bi yoro mina mbeka kuma awfe bintu abaye ngole deni kunu deni mi ngole ne kunyana nga de muso do jadde muso te o de ba bolo otage la abo fere chewma olu bitu sigi tele ne arajo la ko le voyantu ye e umu bintu e fafle français a allocation tadila bintu e bafle ne ni kafuma warda ma billahi ataka sosara kafu e babe kafu wartala e sigile me Côte d'Ivoire ke e voyanti bintu imaro ko bonya bana jamana ngono imaro ko bonya voyagera ka bo Afrique deni mi sigile iyo nga photo ira ulo fulo iyo me ube kala de nangara badenya shitege shukula iyo me photo no ira ulo 600 parce que takase ki ube gone ma ne shugote mulubali ala mashife voilà awye ni ndari mina aye ni émission ke RTI dila ni de bintu ni bintu mbadalen fle français ni kafuma wardama atese ka so sara ni batato kafula ni ala yichi ni joanye na mi disi farako be ngalui ha wallahi ni mbabe kata kafula avec ikono ka tato do sara tuti yorola tellement que gelabe musokoroba kaya musokoroba kuma kanchine ma maraga kana billahi ibado ko ni musokoroba intonoleno atuma jime yota otajile obo bolo Côte d'Ivoire nintari sigitele la ko ale voyantie eni ala che ebe yeli ke ebe saka mko ke na folo tuko suko ndugu je che me yere wolo ba mi ya kalo kono to tani e beba do français de wolo manole obe kafuta la ya mais nunu me mami no soro ko goshi barka to lu de la kwa billahi deni sigile fle Côte d'Ivoire abi ti sigitele na radio la abi atuma jime publicité ke ko jina bolo kata do moko ka avion kono ni kolonki ni bola fini aw ni ala ni kira tobu tobu ay moko bonya ate nunu do mine ku ne sani abafle ne wallahi abafle français ni ma hine me muso korba photo yere ira ka to na fembe fo awyi mais baya yira na de a plus b ma seti dena billahi abafle ka fo warta de la na fra hal ni ka fo gogo ku ye wardili dekale kile wallahi nume gravu sugu ke jamana ngono wala arsar dogol suwe wuli katla kana intervenir na makya ka fo motu mu do ka fo wartala mo preselente kateme ka fo wartala kan oube juru ta le 5 juru sera le 5 au plus tard le 17 ka juru be ka fo wartala bela ma be ka fo ta français juru ba bela abey bambarama oube ka fo ta bi juru mana bo ka fo era te fendi ma era mabli o demuso le siglin flene réseaux sociaux ga ko ale ye jinetigi ale be yelike anata i yonte ngata perdi na me vocalu kala meta me bindu équipe mena mbenale mauta kelengele me skale kaula au gini kokolen de dale nu na wakilla ko ngo ni manipulation su nu matemena de jinetigi e chien jinetigu be mau be jinebe maminu mbolo men nu tade billahi jinete nu mbolo ne ma fondale de jinetigi ko la de men nu tade te chien jinetigi ubu bangu furu chewde ma kata nyoga nyini sabla nuni uba fa mawye de ko olu furu no jina sora tamba ere jina tamba jina dobe ko tamba muso mi mo bolo mali kono billahi c'est-à-dire ni o muso cheka bo mali ere muso chema wa mali muso nyama me ba bulu mali muso chenyuma me be tamba ine bulu tamba ne ni na kungisera ka ki kangoro sigi ya kumefza ya ha jina tamba ni tlobe na ni meza ka ki kangoro sigi yo koni sabla kelenga seka mali muso nyuma be furu tamba ibe se kola de tama be sekola nga nyanyini au fe ni mami ni tama ka numero e mami mulu ukanen tama bla contact la kombe fe ka kangoro sigi damadi kangoro sigi ata ay vokalu la men mbena kunu ndana ni vokali ni ouais chico patron ça va pour bash fruit j'espère que tu vas bien ko be comme ça fiti en fait voilà kunundara ni vocali ndema donc mesegi ga kala mesegi ga vocali kala au ba belame aya fo procureur ko ayo umu jara mi mine ko victime do ko coupable te mbena dalu bedama aka damina ni vocali na kunu nya bla damina aka damina aka na ni lame mba be jouer en ordre
nta sauté nte kelen teme fo kana bla ali yere ka waro ko kuma be bala voilà parce que ni manya kibe tien di anga fo nyoy procureur ma erreur kere awo ama umu mine ka datugu ka be ashike kasula ama fo umu ijodo ama fo umu ijalakido aka ba mine ka bla yani akatla ka investigation na sabla il y avait manque de preuves ni preuve ma soro dossier be classé mais ni preuve be ni umu innocent de umu be se ka bla abe se ka ta dénonciation calomnieuse ke contre fat Atma Jimmy avec la dénonciation calomnieuse contre Atma Jimmy. Tu comprends? Donc, un moment mené ko victime, ko coupable ou ko victime de. Touré ka élément de connexion. Aya ki to connexion de bega bege. Donc, en vocal kala ngata. Ah, ne bali alisu. Somoro koribasiti la ne dogodi. Ne basiti la basi foitena balima musode ntido fanate nedo kabine ala kandante ala delika mogo neni erezo sosoka amandinye mais ala ni nyango ya be mogo ni fiuna ufile ka jelu de blana musoye très bien ka mobilisa kadama Camilo undama amadeli ka do avion kono abada ka do avion kono o de fle ka bo kaneni mafin kala maje kala ko parce que nyogondo ni kila ya pousser ka blana nana zarabo de ya pousser ka kaneni très bien monsieur le procureur Moussa Mintara fié ko nous ne vocalique ko ka distribue WhatsApp groupe ka ko kale nani ko ka maubla ko kale nani o kuma kan ni mat nde groupe vocalier nde vocal transféré le inyebala inyebe vocalina aye ni chine de ma avec qui adressé général Chouko de la djino ka la ne wolola ne 100 fla ani sambina ni sabadi monsieur le procureur itlobenna ne mobili nye je fembe ke jeli muso mi mo de flene ka blaka bokan neni nana zerbo muna parce que nana zerbo fasad dali ne nana zerbo sangorata o ya le bolon neni di ale nenna parce que ale ka konkira c'est comme may watara ani tomi karamo bilama juru tandileno o ni zikri da do bora ka dongli da may watara la beba do may watara o ni tomi karamo be jogona katla kata dongli da tomi karamo la may watara ki sigi ko zikri da la tarale koromatique tomi karamo ka dongli la ninta yodi c'est-à-dire ale jelmuso so mobili la ale ala do avion kono amanga ma wore fasada mi ale te surtout kata ale ka concurrent fasada o de kera muso ma amma seka o de mu afarila donc anane voiri nga clair vocal la main nta tege ka chaya yep angata mbanye kaka galon sisina iyo jinya blana nana zarabo de ya pousser kaka neni parce que mbanye kaka galon sisina jinya galon jugute ama min sirina erezo sosoka epi mogo saba aye ngara saba de blana bebe ka galon tige ka felicituka ube ka blasituka uye neneni nenimu dantala Nyo de fonko doni kela ite neni ke netu neni doni be barake ni ala jera nae ani ala be nga jugement ke ala be nga keleke menete ala yo ala mimbe ala menite nangara badde nya kan foy mawbe ta aw fey aw bolu ka wari mine ko ni jina usona mais e bena ne fey ko ni ala sona mena sida e ko ne ka boka jugement ke o mana ne kera ka ala ya or lango ma ngone tambaka la garedi ni tara nunu fe ki ka cheko grale no ube wari fie billahi jinatugu manager bu bolobi jinatigi ni manageri jinatigi ka concert sara ka bien sara ka ta concert la ka bien sara ka do boîte ni kono mais ka bien tiga 10 000 20 000 ka ta do jinatigi ga aw ni ala ni kera ci Afrique be développer ni jinatigi badde no mali jine c'est-à-dire jinatigi tamba muso ka chani ni tamba muso be mali muso gana na billahi atobi de krefe tamba muso mbime mali kono bi akachani Burkina population
nga nin be ko fanta nya be ka malien dembe shikene dentike nin be furle no tamba ma ha ni tara nu fe ki ga cheko galale no jina be dendima jina be chadima nga nu mena ne de fei ala be jugement ke ne de yuluka ala ne ka nga jugement ke nu mana aga jin na ya fone ko ni jino so ni ma nyamo ko dentika ka fuma tu aga jino ko kuma fone ke parce que badon ne badon jine ta bolo bi jine ta shini molo ni aye muso ki sigi ya Allah mfanimba ha ala be se kola doni mbaga na be se kola de kuma doni bela ko parce que ko doni bela ka teme nana jerbuka ka doni ede ka ta wali muso duate ka doni ka manajana siri chema ka wali muso wo bonyaki ode ka doni chena o doni bambela o dobe nyera lati angata kanta jeli muso nkumbe jina dongili dala labana jeli muso nana bla jeli muso ntukura neko abe dongili danena nena vayazira katayoro chama ne de bieti ga avion na kala taka na kumbe nyogondo domina har carte tabolo passeport tabolo nye fembe ke denier deni ka salina na kene muna sisa deni ni teche umukuyate abeka jeli muso mi fo ko e jina dongili dalai ode umukuyate ni aga sungurundo do asungurundo aya furu de saka ba cheki ka wolo ka takaba wolo denu chama ka passeport ni 40 la ka dama ube voyager o tata Senegali Gambie hotel baula na beta ka jinetigi ya ko ke o beta fasada jamala inafo zikiri solo fle yala la aidra ko chogomina o deni fana kuma no fe chuchuchu lati akuma musoko ko la wati mingadai aya furu de saka ba cheku ebe na mune fona ebe jonde ke zili nete zili de itese ka neke zili itene ke zili bi wa ni Allah ni kira che video trafu bembolo panti u dala be hotel la be ka deni nemu ngo muso nenga ja atma jime nenga ja anenga ja deni nenga ja ne ha a beni kurane che ni deni ni muso nya nende I muso ka fereshika na yi ka fereshi mine foka jiya wuli eti da che korobli ha awri Allah ni kira che ha ne shiko fle kamera ngoro dafalo me rezo sociaux how beta uda ka use yere ke ka aga fresita ko odi musokoroba dati bane minu eriba mbeti leno hali ni manya kibetu ibe ke lesbienne jeune ko erembe minu na me erente ni yere la erenko benina ha erenko balla na mi dai tisega yelaka maroko an sara an sure be ka tama wo wari be nunu de bolo de jamana muso nyuma be nunu de bolo mai mali kono bi muso nyuma te soro ibeta deni pakoti dota oba yere beke maquillage pakoti du ne muso ye ede yo puturu mugu ni kale baw de be uru edda de blene do para wallahi pakoti du ibi tunyo la san kelendro avec qui kono no ko ke tara makoromba de takana nai alors que anyuma be jinati ku bolo anyuma be nunu de bolo wa ko so do ne do de jukuna tife mbena na video yewu ne de shiko billahi nene ma awlebu ka udan lefeka ka yala mi awye wallahi akwa maraga de aka fuma ko tu ne ba ko yeko fly france wallahi na ubora ali ni jine ko kuma fora awye na uma boli sendega ni jalo ko bengalo progrès itlobe ni fogal nuna ale be kata mo minu mine ko olu yale neni mais ale yero be kana olu ka dossier de ma ale be ko lu neni ne ale be ka jogo folu ma o techen ata nimbele ka outlobe jara to la wa akame jara te gelede jara artiste abeka jeli muso mi fo oye kuyate de o de kunya ka sunguru mo be kata onu jara de confort keleunte jamu keleunte wa ute dongli suku kelenda jara baka dongli da jara kolokolo dongli da espagnol ka ay kolokolo dongli da italien ka ay kolokolo dongli da malais menu be français ka ay kolokolo dongli da bursu kono aw de la ka ye jina tlongo yoro la dongli da ladu kaw gari fasara o jina tigi de kaw gari baga barad la ka entreprise ba bolo est ce que jina tigi est ce que o gorte ne ngom muso flatigi do yi ab taw sigi mana kana de ko umuye gini joya fayo ko gini du angata ne sarani kuma kan juguni ne nude ani galon siru ibado nini jeli tagamana na e fenfe fika o de be marché
kasura site tiɲɛ ye u y'a kanu ne ka don milieu mun na ne ma sɔn voilà u k'u bɛ mamutu tiɲɛ ko ni n ye mamutu tiɲɛ ko fɔ kisa k'i tɛ ko diya mɔgɔw ye n'a ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye a b'a fɔ ko ne ye nafigi de très bien monsieur le procureur ni lamɛn ko y'ale essayer ka don milieu la mais ale yɛrɛ de milieu présidenti ye ale yɛrɛ de milieu présidenti ye moi jeune a ka denmisɛnnin fila min bɛ to ka t'u présenter radio ni télé la u ka ɲi dɛ bilayi n ka dangaden hali ni cɛ ɲɛna barika t'i la denni ninnu cɛ ka ɲi ni cɛya tɛ fila ye kelen b'u la mais ni ma ji min n bɛ kiri n bɛ dɔ min ka dɔ bɔ n kan an ka taa ko ne nkalontigɛla de ne bulofɛri de kuma si t'a la tɛ ne ni mun dan kan ma jaabi ni ala cɛ fana t'a jaabi n ye Nana Jarabu ka kuma ninnu de jaabi ani n ye mun kɛ jelimuso ye naani n y'u jaabi n b'a vocal ci ma i b'u lamɛn ne de ni e ba kelen fa kelen ni ne lagosira i lagosira ayi o tɛ tiɲɛ ye ne ma deli ka taa ɲɔgɔn cɛbakɔrɔ bɔbara biri ka nɛn don denni muso ye nɔgɔya ne n'ale ye fa kelen ba kelen n'ale burujara ne burujara i ye maraka ye ne tɛ se k'i bɔ maraka la i y'o sɔrɔ joli la nka i ni ne tɛ kelen ye parce que e b'i musobakɔrɔ ɲɔgɔn flɛri e b'o nɛmu o ba bugunye e b'i da don ka plaki ne denni ne muso nɛ mankan mɛn a bɛɛ ni ala ni kira ka bi k'i kɔnɔ ko non ko i ni ye nɔnɔ ni ye ne guwana kɛ verre assiette kɔnɔ n'i bɛ ka o nɛmu i m'a ye fo n girin gotira fo n kan girinti sabula o ko sugu ninnu n'i b'a kɛ i bɛ girinti de n'i b'o ko sugu ninnu kɛ n'i girintila o y'o la n'a ye kabi ala ye ne da ne siko toi tu me vois ne ka taa ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn biri ka nɛn don o bɔ dingɛ na ne cɛ ɲɔgɔn ne ka t'o biri ka nɛn don o kɔfɛla la ne Bayisu ne nimaga ni ne nenna i nenna n tɔgɔ b'i la n bɛ ala deli fana n'a sɔrɔ olu ka appeli jiginna i kun fo ka diɲɛ ba n'a y'a sɔrɔ u ye nenni fɛn fɛn da ne kan ne bɛ n ta di ala ma a ka fisa ne ka don mais n'a sɔrɔ u ka appeli ma jigin kan n b'a ɲini i fɛ i ka kɛ ala ni kira kama n t'a fɛ i ka mɔgɔ nɛni dɛ n t'a fɛ i k'u dɔgɔya dɛ mais kuma fila de bɛ n bolo dɔrɔn i ka kuma n yɛrɛ kan n yɛrɛ kun kan ka n yɛrɛ kun jɛya ka n yɛrɛ kun jɛya ka bɔ nin jelimuso nkalontigɛla bolo a nana ka danga don sin na kabini ala kanda ma ko minnu bɛ n tɔɔrɔ la u y'o de fɔ ko ne ko tɛ ko ne yɛrɛ da de y'o fɔ ni jeli ko i da y'o fɔ o bɛ kɛ tiɲɛ ye ka sɔrɔ nkalon e ko kɛlɛ parce que ne faden ye Nana Jarabu ye Nana Jarabu y'a wele u sara k'u bila n na u bɛ n nɛni u bɛ nkalon siri n na ale ka yɛlɛ Nana Jarabu hali n'a danna nin y'i tɔgɔ yɛrɛ transformé ko Nana Jarabu i ka n'i ka plainte tigɛ dɛ i ka plainte déposé Mali la i bɛ se k'a fɔ i tɛ Nana Jarabu fɛ mais bɛɛ bɛ Nana Jarabu dɔn Nana ka jinɛ ko a duti man kan ka yala dɛ parce que n y'o de fɔ n ko yɛrɛma yira da ye san 3 n'a tɛmɛna o ka dakan don Nana ta in kan ka ɲɛɲini nka i ko i fa de ye Nana Jarabu ye ka bɔ fasira u basira dugu kelen ma wa aw bɛ jamu kelen na a ye kabila kelen a ye siya kelen ye aw delila k'aw sigi ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ ayi kabi ala ye faama da ye kabi ala ye da i ni muso ma deli ka ɲɔgɔn ye ka to k'i fa de ye ko parce que ko ye dutaran tan di e ka jelimuso ma e ma se k'o ko ye ko mun na o y'o kɛ e fa de ye Nana ye Nana dun ma deli ka don ne kan ko ne kɛ nin dɛ a ko ninnu y'ale nɛni a b'a fɔ da de la mais ne ko n k'a ka vocaliw ci ne ma hali sini olu bɛ sira la olu ma ye Nana ninnu y'ale nɛni u ye mɔgɔ bila ka na ni preuve n k'a k'a ciya hali sini muso ma se ka na ni preuve kelen ye jusqu'à là a ma se ka na ni kelen ye nka bɛ na kuma dɔ ne ka bɔ k'ale jɛya k'ale défend k'ale fɔ maaw ye ne bɛ lamɛn ne barika bannen don musow i tɛmɛ dan kan dɛ monsieur le procureur i ye nin lamɛn a taara plainte tigɛ minnu kama k'olu bɛ k'ale nɛni ale filɛ nin ye ka na nin fɔ ne de ye ko ne ka bɔ k'ale défend olu kan o kɔrɔ de mun ale yɛrɛ ko ne dangaden ne tɛ foyi ye ni nɛnikɛla tɛ maliyɛn bɛɛ bɛnna o kan donc o kɔrɔ de su ko bɔ i ka ninnu fa n'u ba nɛni procureur an bɛ min o faamuyara an ko a ma ni ne mamutu tiɲɛna mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ de don ale bɛ yɛlɛ o de ka d'a ye kabini ala ka n da ma mɔgɔ bila n jɛ ɲɔgɔn na k'a nɛni n ka yɛlɛ non ne m'i wele i k'u nɛni dɛ non
ne yi wole mina ni ye nga vocali be lame kolu yere fana ka vocalu be lame ka tinyani galon boyoro do ka do complice de benka ka do galon de benka kalu janfan de benka o tuma i benta wa isapu normal la nta fe ngata nta fe ngarazistre nye tokotiki de nye samuga neke nga tokotiki ya kono muso ngi ka galon tige dabla galon mai muso mo galon be ma iriban tige galon be ma nye fara bindi galon tige dabla samuga kaba mo wolo bala gini yalla yere ko ki dengilen sura la vraiment abarika lay tare angwama fen ko ni tembolo ni wakati la me fembe ala bolo yaro mo ni fi warta beke ay wote shigo feyede ni wole jigiya de kama ni nanaya kia banamato do dale yoro do la ko setay ne be bo menga énergie utiliser ka fama wole ou quoi au banamato demain sans rien attendre au retour wenga baradi ngani nana boy ga do buruja caché ou rien ni manga caché di fafro ni afaka ya ni bebo ntebo ma fo ni interi de gun kono mba defa ngani ya juliala ni en kanu mbaga yi de gun kono mami nkade ni ya sengele no me bomba defa mais iten fado kabi ala ide ni ma deliga kuma e ga ni jole ma ko fente gun e bade ne wulu nebe shika so no ni bi ka futa be do ne ma de ni nya ke samper kan afaka ya nteso angata anke soninke maraka angana soninke ko na double foku ke di ku warinke ya na ke tu ninja ma anga toke ngo bola ni maraka double foku me double foku kila kana nangana soninke ko na double foku na nyana ngata ma soninke ko ere parce que ampa gara ke benya soninka lementa dungina ya billahi soninka lemme madunge soninka lemme ngama dunge ke fofo fabaren sagaru soninka lemme ayarinia soninka lemme ngo kebe tukene khalisi munde nyina mundu tongo kama nandigi I mari fababirandi soninka lemme aw khalisi mununu ti woshijinye billahi nanda sigidi mare mundo fabare muwa soninka lemme ta fabare muragutu soninka lemme manya katante ko manke nanga amme yagare nanga annenen tawke nchapuru changana tanke ne soninke angana soninke ko ere nin tanfili ndanu fili sara an pallundi sasa jangalle mem paytawnu khonna sago murtinte kur nan nega kuruntinge mbo soninga kan ngi nakadi nyina magara ke vocali mayara ta sonya ke ay mbo ngam me nyina ganyina ba mana ngango I ngoma ni vocali la men niya fonyembe kana fobline angata nta ka maraka kangala parce que o yaw nyere makumashuli o ne ere makumashuli di ne marakadi elina sare mpaba ngunu ngai gonga majena bana ili batranquille ko ko ndanga kale maje ka kabi ale ni yoro c'est important mais c'est le progrès ko kabale wala la kama jena yake cher le majena ke che majena kila meye jena ke wal musula ijo kinna lonti ntaro bari made mampeli kamako na akoro meno chima ikula mefolo aperibe ngolambe kuma aye vocal minuti kuyale neni vocal minuna monsieur le procureur kuma be vocal minu no fe ulamade akoye vocal minu bla WhatsApp groupe kan ko kale neni nini be ma mine kumbo nini te ma mine kumbo mbe fe ikala me parce que mbado muso yen nangara bakala banchi di ata vocal di ma foga jinwuli aw ko kala vocal no ali shini nyama sorala ngane be vocal nuzi ako vocal minu kale neni na ko ya jense je fambe fe ko mausara la ko kale neni o vocal de fleur ako aya la me ayre ba fo ibe vocal nu la me folo akoro meno chima ikula me folo ne ko amma ngaka vocal je ne ba ko ba ci fotila d'accord problème tala we jël mu fi nga information to bela jëlen akoro meno chima ikula me folo aperibe ngolambe kumanga ngake chogoni ngika nga wari soro chogoni nga wari soro chogoni war ibe war dia mu na ko nche gai ibe war dia ko danga ini ne ame fala ame dugu kelena ne war china ma koro de ko nga boku buruja yeke ni contrat odi nega caché odi u mena sisa ijo doni ba bara de kay men ne mun vocal sugudi de oh putain doni ba bara de kay ka fenki yere nana me ka complice ka mo bla ka mo ka enregistrer ka complice ke o te doni mais c'est le progrès nana zarabo ne sonenti hartile kele ete doni kela esa parce que il fallait ka jelu de blanena kane kan enregistrer ka war duma no te doni esa
beba do ko complice de ni monsieur le procureur ale de mata fo ko nana ni umununu ko owe jeri ubla ko kale neni wa ni kuma ka yen jon kuma ka ale te ale de ni bla WhatsApp groupe kan ka yera ke victime woni vocali ne ba bolo ka yala c'est-à-dire ale ko mo yale neni ni ko ka ko lu ka vocali neni vocali nchima aba yera tade chima yora mina be ka yere justifier mais ça c'est yera be minu ko ina de quoi angata Umujara ni kungolo be mogo mun kana o iko ne den soro Guinea la kabini ala kanda make Guinea tere be ne bolo wambe vocality ntie ma sa bo jabi ni dembe ne bolo no ye Guinea den ya bafo kabini ala kanda muso jume be se ka dendi musoma ne yere madeli ka Guinea to me naute madeli ka me bo beba do kika ni kuma ye complice de ka mo nege bo parce que ne ka kuma kanti bolo nga kuma kambla kana ke iko ne ka kuma kambi bolo abla kana mo ka me ere soka ni te mo nege bo sa ke buya doni sa mo kungolo fale no nima mo kala no nima auto se ka mo nege bo mo sila ne fende soro nga barakono nye fen soro mbese ka waso ni femunye nana ka fen soro ere ka fara mo ula ka fara complice ke mabani foi te na bola sigilente koksi kuna ni galori nambarate voilà mais c'est le procureur John de Tara John neni ka vocal circuler 600 be feki nyinga chien flede ale de Tara plainte tige umu jarani nana kama ko lu ye vocal ke ko ka abla je fanta ani nani be kube kale neni bo niale kuma kandi ale mi ye plainte tige kale neni na ko ma be ale ma ni ale muso in kuma khande ale ne ka neni ke ka partager ni ye dongli da abe vocal ke abe jabi vocal la ba partager ko kete Guinée ni ye dongli da ka fo aka dongli kono ko do e den sur Guinée la et pourquoi tu te sens concerné et ni te qui reprocher muna a fora ko do e Guinée e bora ki sigi ka jabi ula ne to kundon ni ne ko ngaka preuve chane ngaka preuve chu be ka neni yoro mina aye nunu de cinema alors que ale kuma kandunde do de par exemple ne kata a fo malika fitini ngo dobe aras 24 be ka vocali ke kanen neni ni fitini ngo ne kana ndalue ne be aras 24 kan neni ni vocali de ta ka chi fitini ma comme dalulu mais est-ce que ne rebeka aras 24 neni yoro mina ne kango tako di fitini ma wa o kuma juma ye chien c'est comme nen to maninga kele ne bora ne vidéo que to maninga quelques minutes plus tard to maninga na donné ku chiko igo wakeme atembolo bi atembolo shini ntadi ngawari ntenga wari dinta ngawari ne ko to maninga wakeme ko kuma juma ne kere ne be bali ala ka hini mama kalula ne ma tla to mani yere jabili la mama ko yo vocal cinema ne photo bla ka soro ka vocal international no ku no ngo menei mujina filmu di quelques minutes plus tard ne nyebala groupe WhatsApp olu fana me ka fili ka jigi to mais dis donc ça c'est quelle manière fa laban tara ke vidéo ko Facebook sans faire ne bora ka vidéo ko mais ça c'est très facile et si on dewa ke me di binta di shini yora mina ni be feka ni ko sugu ke yora mina siko be ka fo karta wa ke me di an sinon ti toyi ibo de bla abe foko siko ya fo mais ta manata obla o te dalu yere wa muso flene abe ko jouer sugu de ke abe ka fo ka be mo korampini odi ale yere de be vocali ke ka bla WhatsApp groupe kono ka jarani nana zerbo neni ka soroka c'est-à-dire qu'il est justifié no quoi mais ne ko ngako preuve tia o preuve tale bolo de ale ta abo de cinéma mais ko ngana kuma kambla de ngana to ale kuma kanga bo ak man ne be juma le di mo ma jien kono ka bo ki defa dalu te mulu anata memi donc kunu ne afi ngi gara ni caché iko be 1500 € di ma di ne ngole ate benne ntoyi ko ale do magal do be tife kulu ko kulu ni be nyongo fe awa ya fo wallahi ne re jigite gara ni galon tege nuna depuis ne nana mala kan la me
Voilà. Les mêmes Moussoufeni et Sanam de Bon, aïe, Nana Gerbo Minani. Quoi, oye mo bla, quoi kali neni. Nana Gerbo mi fo, au cola. Aïe la main. Atara ala, ni Moussokela ni Nana Fone, quoi Nana Gerbo Tcheko et Gorjagani. Quoi Nana Gerbo te donne yake. Aïe, moi, na follow me plein tout bas kama. Mais Nana Gerbo est minke ka jabi. Aïe, ki ala ni kira kama. Au ko la main. Mourami, il y fadelo. Mourami, il y a quoi à ta fait qui y est. Aïe la main, Nana Bena Mifo. Anache. La inere jigitiga ni galontiga nuna depine nana mana kan la mea le même Moussoufeni et Sanam de yana ma del ka sigine e ko duna ni ngoche o ko malu ko maraka dong di lo bena no ka sigi depuis en nana no jeli ma bo pari kana dum so ko no ko mate maraka dong ne be maraka dong dala mira do ko ne fasa maraka dong di lo invitation no wona so ko no na bi se kam ga bo ke ne maraka dong dala mira Non. Fasa reda. O lele dembajara. Lele dembajara. Lele dembajara era ni no Adama Jabi. Adama Jabi de ne lele dunyogona ko akon dogon de flene ko dongli de ka chama. Ne lele dembaira ala manyogoni folo. An kuma ga fo ete yere de la ngamina invité pour que akana anga nyogoni anga laje. Lele dema ya fone yino ko jina tugu be kale kele fambe fe jakoro di indisi. Ah, mo be jena galon ta kada mo ni fina. Voilà. Jina ti flate ka kele de muso ene do. Akon nana mi ya fade. Akon nana ko e gini. Ko nana ko che ko te muso fe. Nana du maga chela sigila de. Bebe nana che do. Edun jombi che do. Wali muso joli furusa Gambie Mali Sénégali Côte d'Ivoire yere kono muso joli furusa iyo ni man ninta parce que kuma do la harama danya gashi kuma do la ni muta kubla direct kono ta do ngafo kibe direct la nya fo ya nga video damine ngoni nga kashi ay nga kashi di ko nya kashi ko di point 1 point c'est tout iko mo mi meki mo mi fade e jien to bedala o ba ka furula ma joli ka furusa nya fo ngo billahi muso goroba do yene wole kunu ni bije ne muso photo bla be ki kono no ko jembe bado ngo ne dugu wuli muso de hatuma jime dugu wuli atuma mayne wallahi ala farla onka amba awa o pomuni dengele le dun ala yi pomuni kele je chebe be gele akono ni amba awa kunyo forondo dun atuma jime kele ngume se ka je chebe frat lekili na kunyo forondo nyimi atuma jime kele ngume je muso be frat lekili billahi a chebe angata mukwate yene sara kojugu jelina jatigi che foi tawni nyogonche nganyela ika dongli dano dronde bani nyogonche mais ne bolo e jogo be chogomina ibe tay yankuma uta olute ne intéressé ibe nana zarabuka kuma ulame kanu fone nyana peut-être ibe tane fana taw fay o de don ne sirani nyene te so ibolo ko chamana ne te so har ni jinya be ne bolo de ete ne ka jinya monsieur le procureur ni lame avec qui kono ko c'est-à-dire avec un messaging ka umuku yate jabi non avec un ke kabla WhatsApp groupe de kan kayre la jeya kake ko misère non ale to do wallahi kasro ala bado kira bado asunguru ndu vous aimez ce coup-là que il a qu'il a manipulé il a fait qu'il va ne sugo chipo fokisa billahi ta do ko ne be ya ko ne sigile me ko kane ne fana sigile me nga bore janga cheji de kono en 2021 ne be nga nafigu balo ela ne ka nafigu olu fana mu o balo soro ela parce que nafigi balo ya tlo be gresse mi yande o nafigi balo ne fana nga nafigu balo ela angata polo soro tuguni mbebo o min bla WhatsApp groupe ka olu de fleni atara plainte ki ko nunu de ka vocal circuler WhatsApp groupe ka alors que ni be ale ka vocalité ale de ka nunu neni WhatsApp groupe ka olu de me kasola bi mais ne tabdon monsieur le procureur Allah je faut revoir angata oh au nafigi minu wala ko umu jara gini au ya gini ko kuma juma me ko umu gini aya me yara juma muso da ko umu jara gini ngaka wali den toyi nta fe obe be mek akona fenda la fe minta soyi nte soma
angata mbena kumakan kala vocal normalu o de fo ku bu dare sigina katla ka ni vocal be ken ne téléphone na katla ka be félicite ka pour que kanela gauche quoi tu vois nga bara corona na parce que be ka fa de nya ken no fait voilà mais nek mu akilla olu yere de ka vocali o yopla mais ne yere ka vocali de nu nya soro chogodi la question ou ya ka kumakan soro chogodi ni e ma chuma wareba ngo muso e ma foka be nere suko ere manipuler ka manipuler nga bara angata ale e munte ni njeli muso indo itama sama kabine ala kida itama sama ayi fana neni memba ke ala ni gira kama kana vocali numbe kana fosi ke kakumanae ni ya bella meka family so la ibe ngolambe kuma ikanga ke chogom ne ala sona voilà ale em nenenina ale yafo vocal nu nya le kuma kandi o ya le neni mais ale de be ka kuma ngana vocal nu jouer fana mais ni neni kan ko ko ka boke difa mais be ka neni nyumuro ko o kan muso koroba o manipuler li jugara sisan comme pour que gana era selo kelela deni neni umu ko yate neni gini muso koroba yi parce que ne ko ma deli ga jalle gorjegeni abadani gorjegeni ni ne ko jari dro yimaka halala gorjegeni horon fana be ne gorjegeni nyama dembe a horon be ne ko te se ga ja gorjegeni horon ni kana gorjegeni horon ni ko jari dro to horon ne kana goya gorjegeni horon be sabla ne bu contrôle mami ti fe te se ga ko fe ko tellement famia orla ni ne ko ma ja gorjegeni atentoro sabla gorjegeni ne ta fe afana kana fe mami ti fe be ko fe muna nkife katlaka ilan tife ikatlaka tugungo eninyi fagayo la nyine ne tese ka jagor jegeni abadani angata o ako vokali min kera kanene o gine muso ife asunguru koro no o umukuyate umuye fly jarabe umukuyate bi umukuyate ne gine e ko me ka tourno o kufe kelen be kunyo ko nde quoi donc ay o vokal la ne namina ko ne taranga tiktok daele masara hamani nga telefoni kanga telefoni sa kanga forfait sa kanga tanta nga maramu kanga tiktok daele muso ko murandara tiktok ka nere nta surala angata wani ya surali ne ka do kun ne na nyokondo ne angata ay ala ne de fera jina kula sinema e de go sey da rabi si ko da de fere ta kala yene tiktok ka do fere ko o facebook tura ko ka se ga go tiktok ka ne ja ke de sera wa ay et le son n'est pas bon. On te voit là, 6 ans. Aïe, Jabina, on te le bena. 6 ans, quoi, qu'il a borgo chocoui. On te le bena, là, Kumagana. C'est bon ou. C'est bon? Est-ce qu'on te le bena là? Ni volume quand il y a, faut qu'on te le volume là, comme ça, nous continuons. Bon, il y a le système bloqué parce que. On va essayer de faire quelque chose qu'au volume moyen. Down. Volume quand il y a, bon, attends. ay ala ne de fera jina kula sinema e de go sey da rabi si ko da de fere ta kala yene tiktok ka do fere ko o facebook tura ko ka
singa bo TikTok ne TikTok ne jaki ngere sira wa abe jina ti udila ko shabe ne dum ne te fo bila ma TikTok jina ko fasate iko kana ni to ta ko ni ko ni ba la ni ori joro fela kanini outlo ba la jan ni fratara a umukuyate est-ce que outlo bena kanya a ni ngoy me nyini ga shoko ga me shango shi jana yana dunya tigene ke sidina bido kane